వెల్కమ్ టు 99 టీవీ. నేను లక్ష్మి. బులెటిన్లో డీటెయిల్స్ చూద్దాం. కేరళలోని పాలక్కడ్లో మోదీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేరళ మీద 5 లక్షల కోట్ల అప్పుల భారం ఉందని చెప్పారు. 2 ఏళ్లలో అప్పులు 3 రెట్లు పెరిగాయని వెల్లడించారు. ప్రజల డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్డీఏ వస్తే అభివృద్ధికి వినియోగిస్తామని చెప్పారు. కేరళలో కొత్తగా పరిశ్రమలు రాలేదని, ఉద్యోగాల కోసం యువత ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారని, యువత వలసలు పెరుగుతున్నాయని మోదీ పేర్కొన్నారు. त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है. कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है. इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है. यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है. पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है. केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा. സുഹൃത്തുക്കളെ, കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടതിന്റെയും കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രം പ്രവർത്തനം നോക്കൂ. എവിടെയെല്ലാം അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം കുഴപ്പത്തിലാക്കി നശിപ്പിച്ചു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ബംഗാളിൽ ഇടതുവാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം. ത്രിപുരയിലും അവർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്ത് മൊത്തം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടവരാണ്. ഇവരുടെ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ കേരളവും പെട്ടുപോയി. ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം അത് സമയത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന വാർത്ത വരുന്നു. പെൻഷൻ അത് നൽകുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നു. കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ചിന്ത അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം